Alif Lam Mim. Namanya bacaan mad lazim musbah harfi. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. La namanya bacaan matopi. Likalki namanya bacaan alif lam komariah sebab al bertemu huruf kaf. Kitabu namanya bacaan matopi. La namanya bacaan matopi sebab fathah diikuti alif. Fi namanya bacaan mad ngarik disukun sebab matopi bertemu huruf hidup dibaca wakaf. Hudalli namanya bacaan idgham bila guna sebab tanwin bertemu huruf lam. Lil muttaqin namanya bacaan mad ngarik disukun sebab matopi bertemu huruf hidup dibaca wakaf. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina namanya bacaan alif lam syamsiyah sebab al bertemu huruf lam. Zina namanya bacaan matopi sebab kasroh diikuti ya sukun. Minuna namanya bacaan matopi sebab domah diikuti wawu sukun. Bil ghaibi namanya bacaan alif lam komariah sebab al bertemu huruf ghaib. Wayuqi namanya bacaan matopi sebab kasroh diikuti ya sukun. Muna namanya bacaan matopi sebab domah diikuti wawu sukun. Nassolata namanya bacaan alif lam syamsiyah sebab al bertemu huruf shad. Dan la namanya bacaan matopi. Wa mimma namanya bacaan gunnah sebab mim bertasdid. Ma namanya bacaan matopi sebab fathah diikuti alif. Ro namanya bacaan ro tafkhim sebab ro fathah. Saqulnahum namanya bacaan qalqalah sughra sebab huruf qalqalah yang matinya asli. Dan namanya bacaan matopi. Hum yuk namanya bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu huruf ya. Yufi namanya bacaan ihwa hakiki sebab nun sukun bertemu huruf fa. Fiqun namanya bacaan mad ngarik disukun sebab matobi bertemu huruf hidup dibaca wakaf. Walladzina yu'minuna bima ursila ilaika wa ma ursila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Walladzina namanya bacaan alif lam syamsiyah sebab al bertemu huruf lam. Zina namanya bacaan matobi sebab kasroh diikuti ya sukun. Minuna namanya bacaan matobi sebab domah diikuti wawu sukun. Bima'u namanya bacaan baca ismun fasil sebab matobi bertemu hamzah di lain kalimat. Sila namanya bacaan ihwa hakiki sebab nun sukun bertemu dan. Wama'u namanya bacaan baca ismun fasil sebab matobi bertemu hamzah di lain kalimat. Sila namanya bacaan ihwa hakiki sebab nun sukun bertemu dan. Mi'muqa namanya bacaan ihwa hakiki sebab nun sukun bertemu qaf. Obalik namanya bacaan qalqalah sughra sebab huruf qalqalah yang matinya asli. Qabil a namanya bacaan alif lam syamsiyah sebab al bertemu lam. A
namanya bacaan mad badal, sebab A yang dibaca panjang. Khiro, namanya bacaan ro tafkhim, sebab ro fathah. Hum yu, namanya bacaan idhar syafawi, sebab mim sukun bertemu ya. Yu, namanya bacaan matobingi, sebab tummah diikuti wawu sukun. Qinun, namanya bacaan mad ngarid disukun, sebab matobingi bertemu huruf hidup dibaca wakaf. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, namanya bacaan mad wajib muttasil, sebab matobingi bertemu hamzah dalam satu kalimat. Ala, namanya bacaan matobingi. Hudamin, namanya bacaan idhum bihunna, sebab tanwin bertemu mim. Mirro, namanya bacaan idhum bilahunna, sebab nun sukun murok. Ro, namanya bacaan ro tafkhim, sebab ro fathah. Rabbihim wa, namanya bacaan idhar syafawi, sebab mim sukun bertemu wawu. Waulaika, namanya bacaan mad wajib muttasil, sebab matofi bertemu hamzah dalam satu kalimat. Humul muflihu, namanya bacaan alif lam komariah, sebab al bertemu mim. Muflihun, namanya bacaan mad ngarid disukun, sebab matofi bertemu huruf hidup dibaca wakaf.